Okay, this is the game of Royal Dan or Flames versus Magic 8. The score now is 3-0. Bottom. Paso Santos. Perimeter shot. Basic. Santos. Sika. Pass to Pusalan. Uy, ginibinangga. 15 to shoot. Martin, nasa lutad. Marmol. 10 to shoot. Marmol again. Galing mo na. Pusalan, Pusan. Nagmamadali. Uy. Sa inyo Nuevo, Castro. Martin. Uy. Sika. Wala pa rin. Marmol. Nice. Ang ganda ng pass. Nice, nice. Santos. Sigat again. Pumasok din. Uy, nakuha ni Nice, Joshua. Score 13-6. 13-6 Abaraba. First person. Panonood dyan and congratulations to What's Wrong Bebe. Undefeated ko rin sila. Ang goal naman nun. Oh, Pusalan. Magpapamana. Malitek niya ka rito. Vegas. Wiway Mamor. Anuevo. Ang galing naman nun. Atrasan mo lang. Nice D. Una ka na. Takbo. Pagkakataon mo na. Isip mo na. Tira. Kuya, kuha isa. Kuha isa. Galing tayo shoot. Kuha isa. Hoy, malo. Marmol, ganda yung pass. Basic. Wala. David. Bipenya. Sikat. Hindi pa tumira. Sikat na. Labog na. Punsalan ko Navarro. Pass to Debenya. Nice D. Siya lang natumba. Kakala niya. Malambot yun. Uy, paham yun. Hindi yun sawaya. De La Peña. Abar. Plastic ko sa kapsaan. De La Peña. Captain. Move. Wala. Tao. Kuha kayo. Galing shoot. 35 seconds. Shot clock down to 15. De La Peña tumira. Good. Ice cream yummy. Sampo ulit. 20 seconds. Game clock. Pinilit. Wala. Nakuha ni Navarro. Foul. Basket. Good. Is for them. Number 13. De La Peña. Bigyan ng mani. Unang tira. Pasok. Sigat. Side to Sigat. Good. Nakuha pa rin ni Marmol. Pinasa kay Buil. Kanan niya. Batong Marmol. 10 seconds at lang. 5. Down tayo. Down. Then. Dito ka nagsiya mo, no? Ito. Navarro. 2. De La Peña. Nakuha ni Sigat. Oy! Grabe si Sigat. Batawahan doon talaga si Sigat. Bo. To Martin! Dahil lakas ng bata na ito, no? Navarro. Numero 2 si Navarro. Pinasa kay Alarcon. Pinasa kay Navarro ulit. Navarro pull up.
Good. Set time out. Ay, set. Pinasa kay Dayaday. Dayaday, Adalin, sinalubong ni... Uy! Naktapi po! Ang galing! Ang grabe ang lakas ni Debay niya talaga, oh. Amir! At momento, pinasa kay Castro to Marmol, tumira ng 13 Marmol. Ayun! 3 points! Brought you by Manik Liberto. Score 30-24. 6 points lead, Royal Dine. Adalin, nahuli ni Marmol. Marmol, ang bilis ng bato. Yun. Ice cream yan. I think yun. Nice one. Navarro Tapas. Score 26-34. Nakuha ni Marmol. Pass to Abogado. Umeke. Wala na. Kuha ni Manny. Wala pa rin. Mati pa rin. Ganyan po pa. Marty. Roll down. 36-26. Ang ball. Give the ball. No, give the ball. Pinasa kay Marty. Pinasa kay Jungebo. Lumulabo na po ang kalamangan ng Royal Dine. 12-point lead. Dayaday. Pass to Navarro. Den, pwede ka rin. Den. Ang galing naman. 10 to shoot. Wala pa rin nakuha ng Navarro. Pass to Millanes. Lume up. Easy 2 point. Ay, medyo na po ang ating. Happy game. Nice. 2 shot plus po. Ball position tayo nak no. Sama pre. Second person foul. Nice. Hindi lang tayo. Nice. Baba tayo. Meron pa sa ulo. Bakit tayo dyan? Parang hindi pa yung nasa ulo lang? Two minutes, 15 seconds in favor of Royal Dine. Move for 3. Bam! Downtown. Hoy, 11 na 12. Wala na kuha ni Mo. Wala kasi nakaribang. Set mo lang. Set nyo lang, set. Seconds to play. 15 shot. Lubog tayo. Nice, Ken. 50 seconds. Uy, lumabo ulit. 14 ulit. Bumitaw ng 3. Bam! Takbong mayaman. Pre, babalik sa atin. Nasa tayo. Babalik sa atin. 32 seconds. Mo, tumiragin ng 3. Back to back. 3 points. Navarro. Nice. Isa pa. Tatlo. 2 seconds.
Nana. Mark natin is king Faisal. Lapit na rito, lapit na. Lapit. Pagtanggol. Ayun! Ba tayo? Time out. No, kumita for 3, no good. Abogado to Arja Barrientos to Martin. Yan. Score natin 56-43 in favor of Royal Bank. Kuha na, panikan. So ngayon, sinisipan niya sa pocket. Ayun. Doblete. Martin, Jotu. Sikat, Alason. Bigay ko sikat. Bumitaw sa Neto. No good. Bagito Abogado. Taga Dubai? Alam din. Ito yung tao ayaw ng camera. Alam din. 60-44, Bigay. Lumalayo. Ano pa? Navarro. Magka-couple shoes. Ito. Sino? Abogado? Sikat? Nangyari. Free throw dapat ano yan. Pinag-aaralan. Sikat for 3. Bang. Score, 42-49. Oh, nahabol Kiko. Asa ka na Kiko? Sabag sila, Marmol. Arja Prieto sumalaksak. Yo, pero wala. Abogado counted. Foul by Navarro. Iniwan ang MPS para hindi lang mabangko, no? Taga-Dubai na naman. 2 points. Doon maliwanag ang pera, no? Alang. 67-49. 18. Kapatid ni Mo. Ano ba to? Ano to sa bumili ng toyo nandito? Shout out to Kelly. Karating. Ano ho, mag-reserve? Grabe ka. Grabe. Mahalang sa Condition, ha? pasok. Top na. Putback na good. Nadisgrasya na naman si Idol. Marmol, drive, no good. Rebound by Vilyasin, putback, good for 2. Tado. Oo. Mas malala pa pala sa tepang ko, eh. Nakagaw ni Sikat. Nakatama Hunter. Pass to number 0. Inaantok sa Punsalan again. Ang lalaki ng Royal Life. Ball to Boss JB. Boss JB yan. Pass. Inagaw ni Punsalan. To Dante. Dante on for 2. Marmol. Pass to Batang. Ano nuevo? Haba. Nagtangka. 3. Nakakuha ni Navarro. Haba. Navarro. 3. May ganun pa ba na? Nagano ni Marmol pa din. Marmol fire short. Rebound by Dante. Marmol pa din. Ang ganda ng agawan. Back-handed na basket ay kasama pang foul. First shot Marmol. Good.
Seryoso yung kaibigan ko. 2 for 2. De La Peña. 2 points. Yung kamay! Depensa to! Hindi lang! Ano nuevo? Nakalusot si Batang. Batang, pass to Martin. Ganda ng pasa ni Batang. Kondisyon. Kahit sa umaga, inaayawan na nga sa umaga yan sa pustahan. Ayaw ng labanan. De La Peña. Mog for 2. Number 27, short. Na-rebound ni Batang. 5 minutes. Batang. Tumitig na isang pa. Batang for 2. De Peña. Foul. Patay ka. 5-5. Joshua Big. Ano? Graduate ka na nak. Walang diploma. Graduate. Time to shoot. Martin! Marmol 3. Baba na! 3 minutes. Is good by Lanes. Nawawala si Carlo. Bert, nawala yung partner mo. 2 for 2. Sa'yo! Number 28. Nice, Will! Ayun, nakashoot din. Pag ito. Batang for 2. 1 minute and 27 seconds. Milanes, wala pa din. Batang to number 3. Grabe. Pre, yun ba yung kasama natin sa umaga? Oo, matibay yan. Matibay talaga si Kuya. Huwag na. Ano ba yung masabi ko kay Sally? Ayun, matibay yan. Tira! Yalin! Kaya mga harang sa umaga. Yalin! Seconds to play, 45 seconds. Ingat na lang ha, baka madisgrasya pa kayo. Ipakita mo! Yan, oo. Oh! Long green! Dayaday! Sama! Point system. Tira. Hey! 9 seconds.